Girekomendar na sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang pag-isyu og cease and desist order batok sa unom ka quarry og hauling activities sa syudad. Kini human nga gikumpirmar sa Cebu City Environment Natural Resources Office kon si Sendro nga maong mga operasyon aktibo sa Barangay Buisan, Budlaan ug Binaliw. Ang si Sendro misugyot nga ipahunong ang tanang bukirang kalihukan sa mga barangay. Subay niini, pinaagi ni Konsehal Francis Pares gisagop sa City Council ang rekomendasyon o giauhag si Cebu City Mayor Nestor Archibal sa pagluwat sa CDO. Lakip sa ipahunong sa konseho maong earth moving activities sa JTA Construction, Power Plus Aggregate Systems, San Lorenzo Development Corporation, PLD Construction and Development ug uban pang kumpanya. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzalez Asido sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.